जादुआ बिकुची जादू मलमल मदुआ उड़ाऊँच निशा निवारण बाना। आपण जो निशा निवारण कथा कहते ना निशार प्रचार प्रसार करुँच गाँव में झील मद पीदब ता बो बाड़े टाँक भांगीदबनी टाउन को आउची झी हस्टेल रहा तादू जोड़े मदुआ सांग मिलगले आम जमी कुसंगे पड़ा पर अनेक लोक मद केमती पीती मद कुटीर कौन विरोध कराऊँ मुझे किसी बुझीपारनी मद कुटीर नथिले मदुआ जी जो मद पीऊँ कि नहीं मुझे तो जानी भुवनेश्वर में आपणकर प्रति 50 मीटर दूर से गोटे लेखा मद कुटीर माने मुझे बुझी 8-10 जन मिसिक एकाठी मद पीले मद कुटीर तो गोटे जगह बस पीवा कथा। एवं देखिए गोवा रे यही मद कुटीर सब खोलाई आपड़ देखुवे से टूरिज्म रेवेन्यू बढ़ुँ मदुआ संख्या आपड़ तो बरयात्री गले मद पीले पॉलिटिकल रैली रे गले मद पीले टिके 2-4 जन सांग होगी कौन खुशीबासी गले 500-200 आदाय कर मद पीले आम जमी ओडार चर्चा करुचे बोधे जितक चर्चा कर घर बोधे कि मद पीऊना मुझे समर्थन करुचे मदर प्रसार प्रसार हो किंतु सेठे गोटे जगार थे कि टूरिस्ट आट्राक्ट हो पारती मु भावुची एटा कौन केवल ओडिशा सरकार करिसेंती ओडिशा सरकार विभिन्न राज्यर टूरिज्म और एक्साइज मॉडल गुड़िक देखिं तेणु सेठारे ओटीटीसी क्या दब खोल एवं सेठी केते लोक ये करेंगे इको टूरिज्म टूरिस्ट जगार आपड़ जाऊँच मत कहतु इको रिट्रीट जाऊा क्यों लोक मु तो कहि 80% लोक मद पीउछंती इको रिट्रीट रे तुमको एठू नवा पड़ू दले ब्लाक रे पीउछंती तेणु ओटीटीसी गोटे योजनाटा करिछि। हाँ आमे कहबा पुरी समुद्र कूल रे कहीं बंद करागला कहीं बंद करा उचित कारण पुरी एक आध्यात्मिक क्षेत्र गोटे आध्यात्मिक क्षेत्र मदुआ मानकर आड़ास्थली न हो एटी भक्त मानकर समागम हो से दृष्टिकोण पुरी रे बंद करागला किंतु अन्य बेलाभूमि रे मो मत होची मद कुटीर खोलिबार किछि माने भूल नाही। एवं आउ गोटे कथा एक कही परिबा सरकार जोटी करूछंती एपटे कहले मद आडिक्शन बंद करिया पई आमे 0.5% सेस नबू माने मदुआ को पैसा रे मदुआ पुणी सचेतन करा जिवो सेति आमर गोटा कथा नहीं ओडिया रे जादुआ बिकुची जादू मलमल मदुआ उड़ाऊँच निशा निवारण बाना। तेणु सरकार आउ अबकारी विभाग स्पष्ट करंतु आपण जो निशा निवारण कथा कहते ना निशार प्रचार प्रसार करुँच मु कहूँ जे प्रथमे सरकार कोचियाटी को बंद करूँ आपण मद कुटीर आड़ को जातुनि कोचिया बेपार सबुठारु भयंकर आज गाँ गाँव रे जदि सबुठारु बड़ चिंता होची कोचिया बेपार कहीं मद दुकान आप जानते 10टा राति पर बंद आपण मनकर मद पीउछंती सरीगले सरीगला किंतु गाँव रे 11टारे 12टारे 1टारे 2टारे 3टारे कबाट टुंग टुंग बाड़े देला परकू सांगे सांगे मालटी आसी पहुँच जाऊँ तेणु मदुआंकर मद सरुनी कि आसर जमुची मद सरुनी तेणु से भली क्षेत्र में कोचिया मद को काउंटर कहीं बंद करेंगे आप देखूँ मुझे गोटे प्राक्टिकाल कथा कहूँ जे गोटे गाँ टू 10-15 किलोमीटर दूर रोचे मद काउंटर तेमे मनकर 2-3 जन सांग होइकी गले कि ये कले कि मद किणिकी आइले तांकर पिया पी कले किंतु पाखरे मद मिले आप जिते शीघ्र खाईपारे पी पारे न मिले आपण पीबेनि तेणु कोचिया जते पर्यंत सरकार बंद न करछंती से पर्यंत राज्य में मदर बन्या सृष्टि हम एवं सर्वे कहूला आम राज्य में 20% महिला भी मद पीवा आरंभ करदेले कहीं आम टे पाश्चात्य सभ्यता आड़ को जाऊे गाँव में झील मद पीदब ता बो बाड़े टाँक भांगीदबनी टाउन को आउची झी हस्टेल रहा तादू जोड़े मदुआ सांग मिलगले आम जमी कुसंगे पड़ा पर अनेक लोक मद केमती पीती कुसंगे पड़ी अरे टिके पीऊनु टिके अध गिलास धीरे धीरे क्यारियर टी आरंभ करी 750 जाए जाऊँ ना कौन प्रथम अध गिलास आरंभ हो तेणु भुवनेश्वर सुविधा हो पाश्चात्य संस्कृति आमे बंद करें मत कहीं प्राक्टिकाल कथा कहूँ दर्शक बंधु मैंने किए गाड़ी मंद देदेवे मोर सहित मतलब ना भारी कष्टकर हो जाऊँ लोक इनस्टारे देखे कि किए के पेंट कटा पेंट केंदी आइला फरेनर कल्चरटा को आम ग्रहण कर नहीं गले तेणु गोटे कथा समस्त कह आलो सखी आपणा महत आपे रखी मद बहु लोक पीउछंती किछि लोक मद पीउछंती आमर गोटा जो यात्रा जन डायलॉग होनी माने कि संस्कारी मदुआ आउ किछि लोक होउछंती जो टली पली पी की बाटरे
ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ଟେକା ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଟେକା ମାରୁଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆରି ଭିତରେ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଏକଥା କହିଦେଇପାରିବି ଆଦୌ ମଦ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ମଦ ବନ୍ଦ କରିକି ଗୁଜୁରାଟରେ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବରଂ ମଦ, ବେଶୀ ଚୋରା କାରବାର ସବୁଠୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଦେଶରେ ବିହାରରେ ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବି ଯେ ମଦ ବନ୍ଦ କେମିତି କରାଯିବ, ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ସଂସ୍କାର ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ବନ୍ଦ ହେବ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଆମର ଠିକ୍ରେ କରିନାହିଁ, ସଂସ୍କାର ହେଇନାହିଁ, ବାପା ତ ମଦ ପିଇକି ସବୁଦିନ ଯାଇକି ମାଆକୁ ମାରୁଛି, ସେ ଘରେ ପିଲାଟା ବାପା ବୋତଲଟା ଥୋଇଦେଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଚାଖି ଦେଇକି ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେয়, ଖାଲି ସରକାର କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ବା କହିଲେ ସେ ବିରୋଧରେ ଥିଲେ, ଏବେ ବିଜେଡ଼ି କହୁନି ମଦର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଇରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଅମଳରେ ବା ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକା ମଦ ବିକିବ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନାଟି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନେତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ ହେଲା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆପଣ ମଦ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଚାଲିପାରିବନି, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଭତ୍ତା ଚାଲିପାରିବନି, ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? 4000 ମଦ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିସାବ ଦେଉଛି। ସରକାର ପାଇଲେ 4000 କୋଟି, ପ୍ରତି ମଦ ଦୋକାନରେ 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ତା ପାଖରେ ଚାଖାଣା ଦୋକାନ, ସେଠି ବି ନିଯୁକ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମଦର ବିକ୍ରୟ କରିକି ଯେଉଁଟା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ଏ ଜରିଆରେ ବି ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରତି କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 15 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଗାଁରେ 2-3ଟା କୁଚିଆ ବେପାରୀ ସିଏ ବି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ଶିଳ୍ପ କରିକି ଚାକିରି ଦେଇପାରୁନୁ, ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ ମଦ କରିଦେଇକି ବାହାର କରିଦେଲେ 8-10ଟା ପିଲା କିଏ ରୋଷେଇ କାମ କରିବ, କିଏ ଗିଲାସ ଦେବ, କିଏ ଥଣ୍ଡା ଦେବ, କିଏ ସୋଡ଼ା ଦେବ, କିଏ ଢାଳିବ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ଗୋଟିଏ ମାନେ ଅବକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏ ପ୍ରଭୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବନ୍ୟା ହେଉ, ଯେମିତିକି 24 ଘଣ୍ଟା ସୁଇଚ୍ ଖୋଲିଲେ ପାଣି ବାହାରୁ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ମିଳୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ରୋଷେଇଟେ କରିକି ଖାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭାତ ପଖାଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଚଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବି, ତୁମେ ଖାଉଛ ବୋଲି ତ, ତୁମେ ପିଉଛ ତ ବୋଲି ଏତେ ବାଡ଼ିଆ ସେଠି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଗ ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନର ଅବତାର ରୂପ ନିଅନ୍ତୁ ମା ମାନେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବା SHG ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରକୃତ ସହାୟତା। ମୁଁ ତ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାନ୍ୟବର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ SHG ମାନଙ୍କୁ ଋଣ କରିକି ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରିବା ସହ ଯିଏ ଯାହା ଘରେ ସ୍ୱାମୀଠୁ ପୁଅଠୁ ମଦ ଛଡ଼େଇ ପାଇଲା ତାକୁ ଆଉ 50,000 କି 10,000 କି 20,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି।